ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନେ ପଙ୍କତ ଆସିଲେ ଅତିକ୍ରମେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନ ପାଉଛି ସନ୍ଧାନ ତାଙ୍କର। ଏଇ ତ ଆଦର ବିଷୟକୁ ସୁଲଭ ଶିବିର ଯାଇ କହେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସନ୍ଧାନ। ହଁ କରୁଛୁ ଗମନ ମୁଁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ମୁଁ ଜଣେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ। କି କହିଲ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ଆସି ଛଦ୍ମବେଶ ଛଳନାରେ କହୁଛୁ ବୁଲାଇ ସତ କହ କିଏ ତୁ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଏକ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ। কি କହିଲୁ ପ୍ରତିବଚ ନାରୀ ପଥିକ हे वीर मारुति तुम्हें पर आठ राम भक्त कर अनुरोध थरे मात्र कह जे राघव समीपे इंद्रजित पथ लोड़े जीवा से वीर समीपे ना ना वाक्य तोरा न हुए विश्वास तोरा जदि तेर सतले तोते केबे मु न छाड़िबि शिविर जेते बुझाइले ताते न बुझु पाना जदि न छाड़िबु पथ এই সারা ঘাতে খেলিবি তো প্রাণ। মতে পুরি দেখাউଛୁ সরাঘাত বল কেবে যুদ্ধ লাগি হুরে তেবে প্রস্তুত হবো। জয় শ্রীরাম। प्रभु राजीव लोचन नारी चलो दशान आछि एठी अपूर्व कौशले शांत हुआ वीर अंजन शास्त्रे लिखा अछि भावी चिंती कार्य कले न घटे प्रमाद वीरांगना नारी किए तुम्हें कुह सत्य कि कारणे आसित एठाक हे सीतापति राम मुई अटे इंद्रजित पत्नी नाम मो प्रवीणा स्वामी को अनुसंधानी आसी स्थानी आगो रक्ष कुलबधु जाने मुहि तुम्भे अट पतिव्रता नारी नाही चिंता जाओ एबे स्वामी साक्षात वीर आंजनेय रावणीर अनुधाने आसी प्रमीला
ତୁମ୍ଭେ ତାର ହୁଅ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଆଗ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚାଲ ମୋ ସଙ୍ଗରେ। हे प्रभु श्री राम सती प्रभु सतरी तमे बड़ दयालु ठाकुर आज तम कृपा बली लभिबी मो स्वामी दर्शन किन्तु प्रणाम मोर प्रभु किन्तु प्रणाम। অটু তুহি মহাভাগ্যবান পাই পতিব্রতা নারী। ধন্য হয়েছি তোর জীবন, ধন্য হয়েছি তোর জীবন।